o ni guerre kɛ minɛnw kana jigi bita tracé cour kɔnɔ ko ka Allemagne sɔrɔsiw lakana ye c'est-à-dire Côte d'Ivoire armée tellement que puissance b'a la olu bɛ se ka Allemagne armée lakana sisan quoi ko in ye nin de mais u bɛ na k'u nana ONU de tɔgɔ la o briefing n'o papier de dalen b'u kan mais papier t'u ni ONU cɛ u bɛ ka Allemand minnu lakana papier t'u n'o cɛ société yɛrɛ min nana n'o ye bita tracé ye papier tɛ yen u n'o fana cɛ min bɛ se ka yira e ma ko ye wa bon nin bɛ se ka kɛ jamana jumɛn na ko jamana bɛ sigi ka nin sɔrɔsi façon formelen bɛ cogo min na force spéciale élément 31 ka fara sɔrɔsi wɛrɛw kan u ni guerre kɛminɛnw kana sigi e ka territoire sanfɛ nin cogo la e yɛrɛ tɛ ɲɛdɔn min na u natɔ fana tɛ suda e la n'a fɔ Abdoulaye Diop y'a fɔ cogo min Diop y'a fɔ cogo min parce que n'o kan ka na normalement hali marifa min b'u bolo kan ka identifier marifa sugu min b'u bolo a bɛɛ kan ka kɛ papier u ni marifa jumɛn de bɛ ka na ni si ma kɛ ONU yɛrɛ ko marifa sugu minnu b'u bolo ko yamaru tɛ olu ka papier kɔnɔ k'u b'a fɔ u ka don ni min ye maintenant ninnu bɛ na mun de la c'est ça la question. Donc est-ce que an bɛ se k'a fɔ gouvernement o kɔrɔ ye ko gouvernement y'a fɔ k'u ye mercenaire de donc u bɛ se ka bila o minɛn kɔnɔ gouvernement ko ale b'u jate i n'a fɔ mercenaire de parce que communiqué in kɔnɔ gouvernement y'u tɔgɔ wele siɲɛ 9 des militaires mais sariya sɔsɔli minnu kɛra u y'o de énuméré ka na ka kɛɲɛ n'o bɛɛ ye olu b'u jate i n'a fɔ mercenaire et donc ni jalakili ni fɛn ninnu filɛ nin ye ni nin bɛɛ sabatira Côte d'Ivoire yɛrɛ fanga t'a ɲɛdɔn nin ye mun ye parce que Alassane ka kuma laban yɛrɛ b'a jira ko ale yɛrɛ mais Alassane ka nin kuma laban min kɛra ko l'ONU ye gafe parce que an y'a ye Alassane bɔra ka nin kuma fɔ dɔrɔn o don dugusajɛ ONU ye a déclaré k'a jira fana an y'a ye a ka gafe a ka sɛbɛn an y'a jira fana k'a fɔ ninnu mɔgɔ ninnu fana c'est à dire ka kɛɲɛ n'u ka formation o bilalen bɛ président yɛrɛ de ka minɛn kɔnɔ c'est à dire kan ka mais mun de bɛ se ka faamu cogo di ko mɔgɔ minnu bila président yɛrɛ ka minɛn kɔnɔ ko président mɔgɔ bɛ se k'u déployer ka sɔrɔ président yɛrɛ t'a kalama. force spéciale ye jamana service secret olu ka sɔrɔsiw de don u bɛ intervention kɛ o hukumu de la république de la i m'a ye wa et donc n'olu bɛ se ka taa wali jamana kan président yɛrɛ ɲinɛ ma ale ɲɛna k'u bɛ ONU de hukumu kɔnɔ alors que c'est pas le cas mais mɔgɔ dɔw ko Côte d'Ivoire premier ministre kɔrɔ ye Ahmed Bakayoko ko ale de ye nin caman ko ale de ye nin ko in ko sigi sen kan a dɔw yɛrɛ t'a kalama dɔw ye o kuma sɔrɔ k'o fɔ mais comme Mali justice bɛ baara la ONU fana y'a ka enquête kɛ k'a jira k'a fɔ ko ale kɔni t'u dɔn mais fo bi e ye Badji ko kuma in mɛn ONU ka kuma la donc Badji nana cogo di MINUSMA Badji dilanna cogo di mais ni ONU m'o dɔn a bɛ Badji don sɔrɔla bolo mais pourquoi ONU yɛrɛ fana tɛ Badji ko kuma in ka procédure lancer pour fo et usage de bon n'i y'a ye o ma kɛ a kuma yɛrɛ tɛ fɔ ça veut dire que u b'a dɔn min don u bɛ ninnu nakun dɔn u bɛ ninnu nacogo dɔn bi tɛ depuis 2019 nin baara bɛ sen na mais olu yɛrɛ ka communiqué kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ donc Ivoire président ka ɲɛfɔli kɛ parce que ko comme o y'a jira k'a fɔ nin o nali seginna ye ko 7 tɔ ninnu bɛ yɔrɔ min k'u k'o ɲɛfɔ communiqué mais a ɲa nin bɛ se ka faamu cogo di depuis tous ces problèmes là ONU de bɛ nin jo la MINUSMA bɛ nin bɛɛ kalama mais o bɛ se k'o kɛ cogo di ka a dɔ bila ni situation na sisan ka o ko don ayiwa je crois que soit u ni a dɔ jɛmakan don soit Alassane tun t'a kalama a ka premier ministre min fatura o de tun b'a gundo kalama on dit que u bɛna ONU hukumu kɔnɔ k'a sɔrɔ u tɛ na o kɔnɔna la nin bɛɛ bɛ se ka kɛ o de bɛ sara wari bɛ taa jɔn kun la wari tɛ Alassane t'a dépense bɔ la o ale t'a dépense bɔ la a dépense bɛ ka bɔ SAC de kunna mais papier tɛ yen yen fana papier tɛ yen k'a jira ko nin de don ni ko ɲagaminen e m'a faamuya ni ko ɲagaminen don bon non a jɛlen don bandiya min don kana taa sababu wɛrɛ ɲini a la ni MINUSMA tun t'an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka kɛ
ngo ko in bɛɛ b'o de nɔfɛ. Oui, parce que Ablaye Diop yɛrɛ y'a jira k'a fɔ bin. Système in bɛɛ b'o de nɔfɛ. Ko n'i ye jateminɛ kɛ ko rotation jɔra ko parce que caman bi birifini i biri ONU ka birifini de kan ka ko caman kɛ ko donc fo a bɛɛ de ka jɛya sisan. Mura situation kɛra MINUSMA ma girin ko enquête ye. Ko ka enquête kɛ. A don bɛɛ ko ka enquête dayɛlɛ ko fo k'olu ka enquêteurs yamaru ka taa fo Mura ka enquête kɛ. U taara o balawu wuli Nations Unies fana na MINUSMA ka mandat renouvellement commencé. Et o MINUSMA mankan mɛ enquête la nin kuma na wa. Et pourquoi o tɛ enquête dayɛlɛ ni ɲɔgɔnna tɔgɔ tiɲɛ ko dalen bɛ olu kan pourquoi? Ça veut dire que reproche olu de bɛ nin ko ju la. Mais comme ou tɛ sɔn ka papier k'a la, c'est facile pour eux de dire n t'a kalama dɛ. An t'a kalama. Ce n'est que ça. MINUSMA de bɛ nin ju la. Bon, quelles conséquences? A tun bɛna wolo mun na? A tun bɛna wolo guerre de la Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ. N'o guerre wulila o MINUSMA kelen ka comportement tun bɛna kɛ mun ye? K'u bɛna kɛ force d'interposition ye Mali ni Côte d'Ivoire cɛ. Donc en ce moment olu de b'o situation o kɛlɛ fana gérer. An bɛna ɲinɛ MINUSMA gɛnni ni terrorisme ko ni fɛn ko an da ɲinɛ o bɛɛ kɔ o ko senfɛ. Bon ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka est-ce que MINUSMA tɛ ka ɲini ka Mali ni Côte d'Ivoire kun kari ɲɔgɔn na guerre de la pour que k'an ka jamana tɔ déstabiliser ka taa fɛ. Je me pose toutes ces questions. Sɔsɔli tɛ min na MINUSMA bɛ nin ko ju la. L'Allemagne et la France olu bɛ se ka nin ko jɛya hali Alassane tɛ se ka nin ko jɛya. Et pour preuve a ko mankan wulilen Allemagne ministre de la défense si u ka ambassadeur ko k'olu tɛ nin kalama ko accord tɛ olu ni mɔgɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. O don dugujɛ u ka Allemagne ministre de la défense bɔra ka mun ko ka bila. Ko ka bila. Mais ni aw sen t'a la aw b'a ɲini k'u ka bila. Mun na? N'a tɛ fɛ fɛn wɛrɛ ka bɔ a la. Fɛn wɛrɛ ka bɔ a la. Ça veut dire qu'ils savent que très bien k'u sen b'a la. Mais o senfɛ Mali ye Allemagne sɔrɔsi 8 min na aéroport la k'u tɛ voyager. Parce que olu yɛrɛ ka papier défaut dɔw b'o la fɔlɔ. Min kan ka jɛya. K'a taa o don na fɔ bi e ye Allemagne kumakan mɛn. K'u kɛ sew. Mais Côte d'Ivoire sɔrɔsiw minɛna aw bɔra ka mankan ci k'u ka bila mais aw yɛrɛ ka sɔrɔsi 8 minɛna k'u tɛ bɔ Mali da fɛ aw ma ala fɔ k'olu ka bila. Pourquoi? Et surtout nin ko in bɛɛ bɛ aw ka sɔrɔsiw de nɔfɛtɔ ko nɔfɛ. Pour quelle raison? Donc nin bɛɛ de ye question ye min bɛ mɔgɔ bilasira. Nin ye bandiya fɛɛrɛ de ye sɔrɔsi ninnu kelen kelenna bɛ sara 1,500,000 SAS fɛ. 1,500,000. Business de do min bɛ dugu ma. Maintenant min bɛ na n'u ye o niyɔrɔ ye jumɛn ye? O niyɔrɔ ye joli? Jamana minnu ka ko b'a kɔnɔ olu niyɔrɔ ye joli? Nin ye business dɔ de ye min bɛ dugu ma. Donc wari bɛ sɔrɔ kɛlɛ min sababu la n'o kɛlɛ bɛ Mali kɔnɔ n'o tɔɔrɔ bɛ malidenw kan. Minnu bɛ ka jago kɛ malidenw ka tɔɔrɔ kan olu bɛ fɛ kɛlɛ ka ban. Jamais. O bɛ ka miliyari cɛ par an. Kɛlɛ min sababu la o kɛlɛ bɛ ban wa? Miliyari bɛ sɔrɔ kɛlɛ min na par an o kɛlɛ bɛ ban wa? A tɔɔrɔ ye anw de ta ye mais ninnu n'an bɛ to an da la k'u bɛ ka an dɛmɛ don o don an bɛ ka halaki don o don an bɛ ka détruire ka taa fɛ anw balimaw bɛ ka faga anw ka duguw bɛ ka ci anw bɛ hakili wuli kɔnɔ mais olu bɛ ka miliyari cɛ san o san an t'a dɔn a bɛ ka tɛmɛ système min fɛ nin ye scandale dɔ de ye min bɛ ONU kun kan a bɛ ONU de kun kan faut pas que mɔgɔw ka débat déplacé dɛ scandale in bɛ ONU de kun kan MINUSMA de kun kan. Maliens kan kan de saisir tous les journalistes du Mali a bɛɛ ka kan k'a intéressé nin affaire nin ye scandale ba de n'a senna ko bɛ taa bɔ nin kɔnɔ min ka jugu nin bɛɛ ye ça va nous permettre k'a dɔn MINUSMA bɛ mun de la Mali kɔnɔ an ka duguw bɛ ka ci cogo di an balimaw bɛ ka faga cogo di u bɛ ka an ka jamana sen minɛ a bosonbagaw ye cogo di munna jugu fanga ka bon ni anw fanga ye n y'a f'i ye n ko rébellion terrorisme jamais a tɛ se ka jamana si ɲɛkɔrɔ sen ni jamana dɔw ta kɔfɛ. Surtout est-ce que il y a une complicité derrière. Est-ce que nin ko in yɛrɛ tɛ dɔ di maa ma mɔgɔ sabula an y'a ye hali an ka burusi kɔnɔ caman na Bangara mara ka taa caman b'a fɔ ko
n'i ye jateminɛ kɛ ko nin ko bɛɛ bɛ MINUSMA kun k'o ta o ta o segin i b'a mɛn n'o bɔra dugu min na k'i b'a sɔrɔ ko yɔrɔ dɔ attaqué la. Douentza véhicule piégé min ye an ka sɔrɔsiw ka PC attaqué Douentza alamisa tɛmɛnen MINUSMA convoi de tɛmɛna a tugura o la MINUSMA ka convoi de ye sɔrɔsiw ka vigilance trompé voilà pourquoi sɔrɔsiw ye dugu boucler ko maa si tɛ bɔ hali MINUSMA c'est ça le problème. Nin ye scandale min ye kulonkɛ kuma tɛ sani mɔgɔw ka to kunfɛ kuma na c'est une occasion pour moi malien bɛɛ ka wuli k'a bolodengɔni jɔ MINUSMA de la pour interroger la présence de la MINUSMA. Jamana média bɛɛ kan ka wuli k'i intéresser nin dossier intellectuel universitaire décideur parti politique société civile bɛɛ kan ka wuli k'i jɔ k'a fɔ nin ko ka ɲɛɲini de k'a sa dan na en ce moment on saura pourquoi MINUSMA bi a san joli an ka jamana tɛ hɛrɛ sɔrɔ la mais sɔrɔsi ba 13 ka fara sɔrɔsi ba 2 ni kɔ kan $1 milliard par an o b'anw ka jamana kɔnɔ mais don o don an bɛ ka halaki ka taga fɛ n'i ye sabara kɔni don i sen na a kana dɔ fara i kundama kan o ye tiɲɛ ye nka a ye dɔ de bɔ i kundama na ça c'est quoi encore jamana jumɛn nin bɛ se ka kɛ comment est-ce possible jamana minnu ye MINUSMA ja a bɛ na n'o jamana sɔrɔsi ye jamana 50 ni kɔ de armée bɛ Mali kɔnɔ a n'a polisi n'a fɛn MINUSMA kɔnɔna la yen o jamana kelen kelenna bɛɛ bɛ se ka na ni sɔrɔsi sugu wɛrɛw ye Mali kɔnɔ nka o jatelen tɛ MINUSMA ka sɔrɔsiw fɛ société privée minnu fana bɛ Mali kɔnɔ olu ni o sɔrɔsiw fana bɛ se ka contrat kɛ sɔrɔsiw bɛ na kɛ vigile ye gardien ye privé dɔ ka da la ni gɛrɛkɛminɛw ye MINUSMA ka sira fɛ. Nana sisan Alassane kan ka mun de kɛ sisan ONU ka nin éclaircissement puisque a y'a jira k'a fɔ ko ONU k'a jɛya ONU kɔni y'i yɛrɛ jɛya e yɛrɛ fɛ Alassane kan ka mun de kɛ nin waati in na ou bien a kan ka mun de fɔ a ka jamanadenw ye. Alassane tun ye solution min fɔ maliyɛnw ye a yɛrɛ y'o solution de sira taama sisan parce que a kun ko un moment k'an ka jamana faamaw ka ji dɔɔni k'u ka ɲamaku ji la donc ko daminɛ ale ye tabali gosi mais a nana ye k'a fɔ ja ale bɛ fu kan a ye ji dɔɔni k'a ka ɲamaku ji la k'a t'ale ni Mali fanga cɛ dɛ ko ONU de kan ka nin ko ɲɛfɔ ale ye ONU de bɛna nin ko tiɲɛ fɔ ale yɛrɛ ye sisan ça veut dire k'a bɔra Mali ni Côte d'Ivoire cɛ a bɛ Côte d'Ivoire ni ONU de cɛ sisan et je crois que n y'a f'u ye cogo min na yan ka kɔrɔ raison d'état de bɛna nin ko tɔ jalatigɛ parce que Côte d'Ivoire fanga yɛrɛ y'a dɔn bi k'a fɔ ko bɛnbali kɛra ONU bɛɛ jɔra a la ko bɛnbali kɛra Alassane yɛrɛ y'a fɔ ko ale y'a kuma kɛ ONU ɲɛmɔgɔw fɛ ko tout le monde regrette cette situation k'a nimisa kɛlen don bɛɛ la maintenant ni ko nimisa kɛra u bɛna jigin tabali de sanfɛ u bɛna tabali de sanfɛ sisan u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔn u bɛna ɲɔgɔn ye dibi la anw si tɛna kɛ yen buteli sigi tabaliw sanfɛ k'a tɛrɛmɛ donc Mali mago bɛ mun de la u kirili de bɛ Mali nafa wa ou bien o libérali ko wɛrɛ ɲɛnabɔli kama o de bɛ Mali fanga nafa wa n'a fɔra raison d'état o kɔrɔ tiɲɛ ko kuma banna sariya ko kuma banna jamana mago bɛ min na o de don o bɛnna diinɛ ma o bɛnna sariya ma o bɛnna tiɲɛ ma o an mago t'a si la jamana mago bɛ min na o bɛ ɲɛnabɔ et je crois que Côte d'Ivoire nana yɛrɛ di u ye bere de fara Mali kunna k'a sɔrɔ marifa bɛ u ka poche la u ye bere fara Mali kunna u kunna marifa bɛ gilɛkiba min poche la ka ɲinɛ ka n'o bila Bamako donc Azimi fana y'o gilɛkiba n'o marifa de ta sisan e n'i ka bere i bɛ mosi kɛra donc i ye bere min fara ne kunna bere in ye nin tiɲɛni de don ne kunna fo an ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ ko analyse nin kan ka kɛ ordonnance bɛ bɛn nin ma i ye dommage min kɛ n kunna i b'o dommage sara. ok donc sisan an bɛ taa min na o ye lakana yɛrɛ bunakun ye sabula depuis attaque in kɛra an y'a ye kuma caman an kun y'a ye waati dɔ la ko audio dɔ kun circulé la ka yira k'a fɔ ko banbaaci ninnu y'a yira k'a fɔ vraiment nin ye kɛlɛ min ye civil kini nin don o kɛlɛ la an y'a ye arrestation bɛ ka kɛ civil yɛrɛ faralen bɛ bi an bɛ se ka fɔ finitigilakaw kan walasa maaw dogolen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu ka se k'a ye bon an ɲɛ b'a la bi fana bɔlɔlɔ sanfɛla la i n'a fɔ an y'a fɔ o don cogo min est ce que bi na e yɛrɛ fɛ ko minnu bɛ ka kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ o bɛ kɛ sababu ye bi
ka finitigilakaw dɛmɛ u ka baara la parce que fɛn bɛɛ étalé don an ye audio dɔw yɛrɛ ye minnu i n'a fɔ dɔw minɛna a bɛ ka explication di o nana cogo min u kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min fɛnw kan ka kɛ cogo min est ce que bi bi na nin fɛn ninnu man ka bila gundu la fɔlɔ ka baara kɛ fɔlɔ gundu la ka sɔrɔ a ma étalé bɔlɔlɔw sanfɛ. Oui, et Jodo, parce que Mali, kono réseaux sociaux, qui reçoivent, bébé se ka femme publier, bébé se ka kibaruya be jensen, ce qui fait que mɔgɔ minnu tɛ ka baara tɛ kunnafoni ye, mɔgɔ minnu tɛ kɔlɔlɔ dɔn ko ninnu fɛnw na bɛɛ bɛ se ka fɛnw ta k'a bila. O de kɛra problème ye. C'est a kɛlen bɛ dekun yɛrɛ ye journalistes ka baara ma, minnu ka baara ye kibaruya dili ye. I ye fɔlɔ min fɔ min ye audio bila WhatsApp kan ko civiliw katikaw bɛ man'u sen don ko in na ko u bɛna population viser. An y'a mɛn quoi minɛna mais m'a mɛn da jɔnjɔn na a kɔni rumeur bɛ yen vidéo dɔw yɛrɛ bɛ ka circuler ale don ou pas an ma confirmation sɔrɔ o la da jɔnjɔn na pour le moment mais i ye ɲininkali min kɛ c'est très important ne bolo fanga yɛrɛ y'a jira k'a fɔ jamanadenw ka kan ka finitigiw dɛmɛ nin ko in kɔnɔ mais n b'u dɛmɛ cogo di n b'u dɛmɛ ni mun ye c'est ça le problème finitigiw ye min fɔ k'an k'u dɛmɛ ni kibaruya ɲuman dili u ma fɔ k'an ka participer terroriste minɛni na k'a bugɔ k'a lajaba c'est très dangereux parce que en ce moment a bɛ n'a fɔ population farala u kɛlɛbagaw kan donc pour que ka population décourager u bɛ na ni walejugu ye walejugu min bɛ bɛɛ lasiran ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma u ye menace min kɛ kulonkɛ tɛ u bɛ nin hakilina de kan kulonkɛ menace tɛ ça doit être pris au sérieux Segu an ye protection civile mɔgɔw ye terroriste suspect min bolila ka taa yɛrɛ fili kɔlɔn kɔnɔ ni sapeur mɔgɔw y'a labɔ ka ji bɔn a kan en même temps k'a mafiɲɛya là également pour moi a ye vidéo bilali danger b'a la protection civile bɛna a yɛrɛ exposé de mɔgɔ ninnu action mana k'u la u bɛ représailles de boloda n'o ye tajuru sara waleyaw ye protection civile mɔgɔw dun armelen tɛ hali n'i bɛ tɛmɛ u ka yɔrɔ ninnu da la i tɛ mɔgɔ si ni arme jɔlen ye da la i b'u sigilen ye heure sugu bɛɛ mais arme tɛ mɔgɔ si bolo en ce moment pour moi jamana situation kama protection civile mɔgɔw ka kan ka armée ne ka jateminɛ na et en même temps i ye yɔrɔ min fɔ population ye dɔw minɛ k'a ɲininka a bɛ ka ɲɛfɔli kɛ u nana regrouper cogo min ani ni minnu bɛ complice la e ye nin vidéo sugu kɛ i y'a publier i bɛ fanga dɛmɛ wa ou bien i bɛ fanga ka baara de tiɲɛ ka taa fɛ o mana ye réseaux sociaux kan o ni mɔgɔ o mɔgɔ tun bɛ ɲɔgɔn bolo bɛɛ b'a dɔn ko ale bɛ bolo la o ko tɔ bɛ ɲɛ sɔrɔ bilen n'aw ye mɔgɔ minɛ sigana mɔgɔ minɛ aw kana filmer aw kana enregistrement kɛ a ye finitigiw ɲini ka taa di u tigiw ma olu b'a enquête kɛ cogo dɔn en toute discrétion olu tun bɛ se ka complice tɔw bɛɛ minɛ ni nin ka sira ye parce que u si t'a dɔn ko nin bɛ bolo la ni kelen dun bɛ bolo la n'a dɔnna k'o bɛ bolo la bɛɛ bɛ ligne tigɛ u n'o cɛ u dun bɛ dugu kɔnɔ ka circuler don o don an ka finitigiw bɛ minɛ nin na hali bi u ye sigana mɔgɔ dɔw minɛ yɔrɔ caman na Bamako ani Kati baara bɛ sen na toujours donc il faut pas que an k'u ka baara gɛlɛya u bolo an ka fanga dɛmɛ an ka finitigiw dɛmɛ c'est vrai mais an b'u dɛmɛ ni mun ye an b'u dɛmɛ cogo di n'a y'a ɲini k'o dɔn o fana b'u ka baara tɔ nɔgɔya. ok Abdou Niang an bɛ nin information passé n t'a dɔn ni ye information sɔrɔ a la an y'a ye k'a fɔ mandat d'arrêt lancé la Kilimaw fɛ an b'a fɔ k'a fɔ achat d'équipement militaire la min ye ministre kɔrɔ Boubou Cissé Igor Babali Babaliba ni ma fili donc a fara Igor kan Boubou Cissé so mɔgɔ 4 de don je crois naaninan kɔni bɔra hakili kɔnɔ yan nin waati in na a yirala k'a fɔ olu kɔni nin waati in na min ye Cɛba Ibɛ Kulubali voilà donc a yirala k'a fɔ ko olu kɔni mandat d'arrêt international lancé b'olu kan walasa olu ka se ka na ɲɛfɔli kɛ e ye kibaruya jumɛn de sɔrɔ nin ko in na. Justement Cour suprême yɔrɔ Cour suprême tun ye u convoqué ka kan ka semaine caman bɔ peut-être kalo damadɔ kalo 2 3 ka kan k'o bɔ u tun convoquera mais comme a si tɛ jamana kɔnɔ donc a si mana convocation jaabi voilà pourquoi Cour suprême a décidé ka mandat d'arrêt international da u kan
donc u bi jamana minnu kɔnɔ o jamanaw ka o bila ka na affaire jumɛn don sɔrɔsiw ka minɛnsanko ninnu kibaruya minnu bɛ sen na a ko bɛ bolilaw de kan n'o ye équipement militaire ko ye société Paramount o ye société dɔ ye o fana tɔgɔla kuma bɛ affaire kɔnɔ kosɛbɛ. Et donc Tchema Hubert, Boubou Sissé, Babaliba ani Mamadou Igor Diarra i bɛ ministre des finances kɔrɔ fila b'a la Boubou Sissé ani comment dirais-je Mamadou Igor Diarra, ministre de la défense kelen Tchema Hubert ni Babaliba n'o ye BMS ale tun tɛ BMS directeur ye BMS directeur ye banque ko ye certainement financement ko tɛmɛsiraw ni fɛnw a bɛ bolila o kan donc je crois que justice bɛ dossier ninnu kan pour que a bɛ se ka jɛ cogo min je crois que généraux dɔw fana bɛ kaso la pour le moment récemment an ye information sɔrɔ k'a fɔ nin waati laban na Cɛna Kulubali fana mɔgɔ dɔw ka jateminɛ na ale yera Cour suprême na ɲininkali bolo ma maintenant quelle est la suite o bɛɛ bɛ nin affaire ninnu de nɔfɛ. On verra bien à Benamindi. Maintenant, est-ce que au jamana minnu na o jamanaw bɛna sɔn k'u di ka na surtout mandat d'arrêt dɔw kɛra ka kɔrɔ fo bi olu. ayi sisan kɔni a b'a di o parce que aw ka cɛ 49 bɛ yan. est-ce que o ye Côte d'Ivoire de? Je sais pas. Cɛman tɛ Côte d'Ivoire. o cɛ n'a bɛ Côte d'Ivoire. E b'a yɔrɔ dɔn. Ne t'a yɔrɔ dɔn a fɔra k'a bɛ yen. Peut-être n'u bɛ Côte d'Ivoire on verra bien. A ko tɔ bɛna kɛ cogo min. Ok d'accord. Donc nin waati in na an b'a lajɛ an bɛ nɛgɛjuru sira labila ni minnu bɛ fɛ ka weleli kɛ ka ɲininkali kɛ ou bien ka faamuyali kɛ.